Bagaimana caranya memberi makan kru dalam perjalanan panjang ke Mars yang bisa memakan waktu bertahun-tahun jika setiap kilogram muatan sangat berharga? Jawabannya mungkin bukan mengangkut makanan dari bumi, melainkan menumbuhkan langsung di luar angkasa. Peneliti di Inggris kini tengah mengembangkan cara revolusioner untuk menciptakan makanan, bahan bakar, hingga obat-obatan di luar angkasa. Dengan dukungan dana dari Bezos Earth Fund, Imperial College London menjalankan proyek ini lewat teknologi BioFoundry. Fasilitas tempat sel diubah menjadi pabrik mikro untuk menghasilkan produk-produk berguna bagi manusia. So the solution is using microbes, so microorganisms such as bacteria or yeast that we are currently using on Earth to make some of these products already. So we can do microbial foods, we can produce ingredients like vitamins that are required for human health. We can make bioplastic, we can make pharmaceuticals. So if we bring a tiny little cell out in space, that cells can then grow and produce everything we need. Bioreaktor ini menumbuhkan sel ragi yang mampu menghasilkan vitamin, senyawa penting yang bisa dikumpulkan dan dikonsumsi. Teknologi ini bukan hanya kunci kelangsungan hidup dalam misi ke Mars, tetapi juga bakal menjadi permukiman permanen di bulan atau planet lain. So this is where the great collaboration with Frontiers Space is coming along, and they are developing devices that will work in space as our bioreactors work in our planet. And they look like something like that, but smaller, more modest, but this will allow us to generate a lot of information on how these cells behave in space conditions. Data dari misi ini juga akan membantu menyempurnakan teknologi Inflatable Atmospheric Decelerator, sistem pelindung panas yang juga berfungsi sebagai parasut berkecepatan tinggi untuk pendaratan kembali ke bumi. But what we're seeing now is that the whole space infrastructure is getting built. So we're going to have commercial space station, we have much more regular uplift and downlift capability that enables us to really build and permanently station our bioreactors. That way we can manufacture, let's say, cancer drugs in space and bring it back down for research or therapeutics. But down the line, when we have the moon base, we need these kind of bioreactors to be able to really sustain permanent settlement of human civilization in this. Inovasi ini bukan hanya menjawab tantangan logistik eksplorasi luar angkasa, tapi juga membuka jalan baru dalam menciptakan sistem pangan yang lebih berkelanjutan baik di luar angkasa maupun di bumi.